शुभ सकाळ दर्शक बंधु आपण मानक राजेश ओडिया टीवी को पुणी थे स्वागत। आज मु आपणक पई नेकी आसी राज्य तथा देश विदेशर बहुत गुड़े खबर। आपण को अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखिबे। आज प्रथम खबर, आज राज्य में वर्षा संभावना 24 घंटे 3 ରୁ 5 डिग्री कमिब दिन तापमात्रा। कालीठू 9 तारिख पर्यंत वर्षा को नहीं कौन सतर्कता जारी होई नहीं। 3 दिन पर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़ी पारे। परवर्ती खबर, सोमवार ताजिकिस्तान रे 4.7 तीव्रतार एक भूमिकंप अनुभूत होईछि। जातीय भूमिकंप विज्ञान केंद्र पक्षरु रिपोर्ट करा जायछि। एनसीएस द्वारा शेयर करा जायतिबा विवरणी अनुसार भूमिकंपटी 160 किलोमीटर गभीरतार आसीथिला। परवर्ती खबर, सुप्रीम कोर्ट रो ऐतिहासिक पदक्षेप, सार्वजनीन हैला विचारपतिक संपत्ति। न्यायपालिका प्रति स्वच्छता और जनसाधारण विकास वृद्धि करने दिगरे सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक पदक्षेप नहीं एवं विचारपति मान संपत्ति एवं दायित्व सार्वजनीन करा जायछि। समस्त विवरणी सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट रे अपलोड करा जायछि। इतिहास यह प्रथम थर पाई सुप्रीम कोर्ट विचारपति संपत्ति घोषणा सार्वजनीन करा जायछि। आजिर प्रथम खबर, आगको गाँ गाँ रे हेबो मॉक ड्रिल। एने गणमाध्यम को सूचना देइछन्ति सुरेश पुजारी। आज अपराह्न 4टा बेले बाजिबो मॉक ड्रिल साइरन। ए संपर्क में अवगत करेछन्ति अग्निशम डीजी सुधांशु षडंगी। आजिठू पर्यायक्रमे सप्ताह धरी कार्यक्रम चलिबो। बुधवार उपकूलवर्ती जिला सहरांचल रे हेबो मॉक ड्रिल। शत्रुपक्ष विमान आक्रमण कले कौन कराजिबो जणाई दियाजिबो। मॉक ड्रिल आरंभ पूर्व पाखापाखि 5 मिनिट धरी साइरन बाजिबो। एहा परे जाई मॉक ड्रिल आरंभ कराजिबो। मॉक ड्रिल सारिबा परे आउ थोरे साइरन बाजिबो। साधारणतः कंक्रीट छातल रहिबाकू परामर्श दियाजिबो। बस्ती लोकों को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर कराजिबो। एहा ओडिशार 12टी जिल्ला रे मॉक ड्रिल कराजिबो। परवर्ती खबर, किछि दिनर अस्वस्ति परे पुणी बढ़िला सुना दर। आज 24 कैरेट 10 ग्राम प्रति 98,460 टंका रहिछि। 22 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 90,250 टंका रहिछि। परवर्ती खबर, जुलाई 3 रु आरंभ हेबो पवित्र अमरनाथ यात्रा। 2025 मसीहार अमरनाथ यात्रा को नहीं भक्त मानक मध्य प्रबल उत्साह रही। पहलगाम रे घटिथिबा सांप्रतिक घटना जोगु परिवेश टिके चिंताजनक होइतिले मध्य सरकार यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित भाव में परिचालना करने ପାଇଁ पूर्ण प्रस्तुति करिसंत। एथर यात्रा केवल 38 दिन पई हेबो। जम्मू एवं काश्मीर रे पवित्र अमरनाथ यात्रा जुलाई 3 रु आरंभ होई अगस्त 9 तारिख पर्यंत चलिबो। परवर्ती खबर, पूर्वतन ओडिशा मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक को सम्मानित करिबो रूसिया। नवीन को आसिला चिठी। रूसिया सरकार 1940 दशकर प्रारंभ में स्टालिनग्रेड ऑपरेशन रे साहसिकता अवदान पर पूर्वतन ओडिशा मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक को 2025 मसीहा मे 9 तारिख में सम्मानित करिबो। परवर्ती खबर, ममता बड़ चैलेंज, दीघा मंदिर सामने लगागला स्थायी जगन्नाथ धामर होर्डिंग। गतकाली जगन्नाथ धाम सेठारु उठिबो बोली खबर आसीथिला, किंतु वेबसाइट रे थिला जगन्नाथ धाम, किंतु आज लागिछि स्थायी जगन्नाथ धाम होर्डिंग। दीघा मंदिर सामने लगी जगन्नाथ धाम होर्डिंग। मंदिर सामने बड़ बड़ अक्षर रे लगागला होर्डिंग। राताराती होर्डिंग लगाइला पश्चिम बंग प्रशासन। पूर्व मंदिर रे अस्थायी होर्डिंग लगाई जाइतिला। जगन्नाथ धाम विवाद भितर ममता बानार्जी पुणी थे होर्डिंग लगाई। परवर्ती खबर, एणिकी 16 वर्ष कम पिलांक पई बैन है सोशल मीडिया। न्यूजीलैंड रे 16 वर्ष कम पिला मानकु सामाजिक गणमाध्यम दूरे रखिबा लगी विधेयक आगत करिसंती। परवर्ती खबर, केंद्र सरकार बड़ घोषणा। एणिकी सड़क दुर्घटना रे पीड़ितों को तुरंत मागणा चिकित्सा हेबो। केंद्र सरकार एक विज्ञप्ति जारी करी सारा देश में सड़क दुर्घटना रे पीड़ितों कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम घोषणा करिसंती। सड़क परिवहन मंत्रालय एक गेजेट विज्ञप्ति मुताबक यह योजना अनुसार पीड़ितों दुर्घटना तारीखर 7 दिन सुधा कौन भी स्वीकृति प्राप्त हॉस्पिटल रे सर्वाधिक 1.5 लाख टंका जाए कैशलेस सुविधार लाभ मिल पारिबो। यह योजना 5 मई 2025 रु लागू करा जायछि। परवर्ती खबर, जापान को पछरे पकई चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति हैला भारत। चलित वर्ष भारतीय अर्थनीति एक माइल खुंट अतिक्रम करने को जाउछि। भारत एक प्रमुख सफलता हासिल करिछि। एबे भारत विश्वर चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति होइछि। भारत अर्थनीति रे जापान को पछरे पकाई देइछि। एबे अमेरिका, चीन एवं जर्मनी भारत ठारू आगरे अछंती। परवर्ती खबर, आसंता 3 दिन पई सर्वाधिक तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही।
मे 8 तारिखରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋମ୍ କାର ଲୋନ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋମ୍ ବା କାର ଲୋନର EMI କମିଯିବ। SBI ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦରରେ ସମୁଦାୟ 1.25ରୁ 1.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଡ଼ା ଗାଁରେ 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବେ ସେହି ଗାଁକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ମୂଳ ଗାଁ ଠାରୁ ପଡ଼ା ଗାଁର ଦୂରତା ଅନ୍ୟୁନ 500 ମିଟର ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇରେ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1000 ଆବେଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 300 ଗାଁକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଳୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବିବାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦୀଘାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିବା ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ଏନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଗ୍ନିଶମ IG ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବୋମା ବର୍ଷଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 4ଟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ସାଇରନ୍ ବାଜିବ। 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ନିବେଦନ। ଏହାପରେ ସାଇରନ୍ ବାଜିଲେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସରିବ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରୀଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ SPଙ୍କ ସହ ଟିମ୍ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ନେଇ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପହଲଗାଁଓ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଟିମ୍ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରରେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡୋ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ହେବ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 57 ସରକାରୀ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ହେବ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପାତ୍ର। ଖରା ଦିନରେ ରକ୍ତ ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ OPSC ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ପତ୍ରରେ 94 ନମ୍ବର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା 100 ନମ୍ବର ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ 6ଟି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମାଗିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3:50 ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ମସ୍କୋ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବିମାନର କେବିନ୍ ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SBI ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026ରେ 18,000 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। 3,000 ପ୍ରବେଶନାରୀ ଅଫିସର ସାମିଲ। SBI ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026ରେ 18,000 ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ 1600 ସିଷ୍ଟମ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ସ୍କାଇପ୍ରେ ହେବନି ଭିଡିଓ କଲ୍, ଘୋଷଣା କଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଏଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍କାଇପ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ହିଁ ଏହି ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଯୋଗାଯୋଗ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ମମତା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ଆଜି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ। ଏପ୍ରିଲ 22 ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା
उत्तेजना नहीं जातिसंघ सुरक्षा परिषद आज बैठक करिबो। एही पाकिस्तान वैदेशिक मंत्रालय घोषणा करिबार गोटे दिन परे होउछि जे से विश्व सुरक्षा संस्था को भारतर आक्रमणात्मक कार्य भस्काणी और उत्तेजना बयान विषय जनइब। पाकिस्तान विशेष भाव भारतर सिंधु जल चुक्ति को स्थगित रखिबार बेआईन कार्य को उजागर करिबो एहा कहिछि एवं नवा दिल्लीर कार्य किपरि अंचलर शांति और सुरक्षा को विपन्न करुछि ता स्पष्ट करुछि। परवर्ती खबर एप्रिल 27 तारिख परीक्षा को रद्द कला ओएसएससी। एसआई रैंक विभिन्न वर्गर पद पदवी पई परीक्षा रद्द होईछि। आसंता जुलाई 6 तारिख रे सानी परीक्षा नै सूचना। परिचालना त्रुटि पई पुनि थरे ओएसएससी पक्षरु दुख प्रकाश करिसंती। सिलेबस बारे प्रश्न पड़िथिबा अभियोग करिथिले परीक्षार्थी। त्रुटि मानि ओएसएससी परीक्षार्थींक ठारु मतामत लोडिथिले। परवर्ती खबर भांगी रुजी चुरमार होइगला ममतांक दंभ। शेषरे दीघा मंदिररु हटिला जगन्नाथ धाम नाम लेखा। शेषरे मुंड नुआइले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। भांगी रुजी चुरमार होइगला ममता बनर्जींक गौरव। प्रबल विरोध परे नइले ममता आउ दीघा जगन्नाथ मंदिररु हटिला जगन्नाथ धाम नाम लेखा। परवर्ती खबर पेट्रोल पंप रे स्वीकार करा जीवने डिजिटल पेमेंट। पेट्रोलियम एसोसिएशन ए निष्पत्ति ग्रहण करेछि। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल एक पेट्रोल पंप मालिकंकर खाता ब्लॉक कर देछि। आज्ञा हाँ ए घटनाटी महाराष्ट्र नागपुर पेट्रोल पंप रो अटे। पेट्रोल पंप मालिकंक बैंक खाता रे साइबर क्रिमिनल फ्रॉड ट्रांजैक्शन करथिले। अकाउंट ब्लॉक हेबा परे मालिक ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार न करिबार निष्पत्ति नैचंती। 10 मई रे नागपुर पेट्रोल पंप रे डिजिटल पेमेंट हेबो नाही। आपनकु जदि गाड़ी रे पेट्रोल पकाइबा को हुए तेबे केस नै जानतु। परवर्ती खबर सुदूरुनी पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान सीमा एलओसी रे पुणी अस्त्रविरति उल्लंघन करिछि पाकिस्तान। लगातार एकादश दिन रे पाकिस्तान सेना फायरिंग करिछि। गत राति रे पाकिस्तान सेना पक्षरु गुलीमाड़ होइतिला। यार कड़ा जवाब देइचंती भारतीय जवान। गोटे पटे पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण परठू मोदी सरकार घन घन बैठक करुचंती। पाकिस्तान विरोध रे विभिन्न प्रकार पदक्षेप नेउचंती। तथापि सुदूरुनी पाकिस्तान प्रतिदिन राति रे एलओसी रे गुली वर्षा करुछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान रे भूमिकंप झटका अनुभूत होइछि। सोमवार दिन 4.2 तीव्रतार एक भूमिकंप एठारे होइथिला। जातीय भूमिकंप विज्ञान एनसीएस कहिछि जे भूमिकंप अपराह्न 4:05 रे होइथिला। भूमिकंप भୟରେ लोक घर बाहरी आसीथिले। एनसीएस अनुसार भूमिकंपर केन्द्रस्थल 10 किलोमीटर गभीरता रहिथिला। जार अक्षांश 36.60 उत्तर और द्राघिमा 72.89 पूर्व थिला। परवर्ती खबर राजस्व ग्राम और पंचायत जिला गठन प्रक्रिया लागिबो रोक। एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइचंती। से कहचंती जनगणना सरिबा जे ए प्रक्रिया रे लागिबो रोक। जुलाई रे हेबो जनगणना। ता पूर्वरु आसीथिबा आवेदन को मंजूर पई चेष्टा हेबो। 1000 आवेदन रु 300 राजस्व गाँ होई सारिछि। अनेक एनएससी एवं म्युनिसिपालिटी पई भी प्रस्ताव रहिछि। थरे जनगणना हेले ए सब प्रस्ताव कार्यकारी हेबनी। जून 30 सुधा सीमा पुनर्निर्धारण करने को निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर बलका दारू मूर्ति निर्माण मिछ बोली कहले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। दीघारे जगन्नाथ मंदिर निर्माण ने द्वंद्व दूर करिसंती। आउरी कहिसंती महाराणा सेवकंक सह आलोचना परे स्पष्ट होइछि। मात्र अड़ेपुर उच्च दारू मूर्ति निर्माण असंभव। रामकृष्ण दास महापात्र यह कहू कहू कहि दैथिबा जणाइछंती। भुवनेश्वर सुदर्शन महाराणा निंब काठरे मूर्ति तैयारी करिसंती। एही मूर्ति नहीं रामकृष्ण दास महापात्र दीघारे देइछंती। रामकृष्णଙ୍କ मंतव्य श्रद्धालुଙ୍କୁ कष्ट देइथिबारु विचार चलीछि। परवर्ती खबर दीघा जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ धाम नुहे। प्रेस रिलीज जरिए स्पष्ट कले गजपति महाराजा। कहले जगन्नाथ धाम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीक्षेत्र कह जाई पारिबो नाही। मुक्ति मंडप मत को आधार करी मत रखिले गजपति महाराज। श्री विग्रह दारू व्यतीत अन्य कौनसी धातु बा शिलारे निर्माण बारण। श्रीमंदिर व्यतीत अन्य कौनसी जगन्नाथ मंदिर व्यतीत अन्य कौनसी जगन्नाथ मंदिर रे प्रतिष्ठित श्री विग्रह मानंकु समर्पित नैवेद्य को महाप्रसाद कहवा शास्त्र सम्मत नुहे। परवर्ती खबर बीजेडी सांगठनिक पुनर्विन्यास करिसंती सभापति नवीन पट्टनायक। छामुआ संगठन आवाहक नियुक्त पर सांगठनिक पुनर्विन्यास करी वरिष्ठ उपसभापति वरिष्ठ साधारण संपादक एवं साधारण संपादक दायित्व देइचंती। 7 जन नेता करिसंती वरिष्ठ उपसभापति एवं 8 जन नेता करिसंती उपसभापति।
20 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 35 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହା ସହ ନବୀନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଜେଡିର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ 16ଟି ନୂଆ ବାଟାଲିୟନ। ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 17,000 ନୂଆ ପଦବୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପଟୁ ଭାରତ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ନୂଆ ଫରୱାର୍ଡ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି 2ଟି ନୂଆ ଫରୱାର୍ଡ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଧୀନରେ 16ଟି ବାଟାଲିୟନ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଲାଗି ମୁତୟନ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ମଡେଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।